yeye atakuexplique kile alifanyia ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Sasa wewe ule umuulize kile alifanyia unasema no mumfunge huyu mtu. Sasa yeye atakwambia kile alifanyia hata kuonesha haki. Nous, on a détruit parce que autorisation à l'État. Il fallait que l'État nous règle les monuments pas. Il fallait l'État autoriser, nous on détruire. Il y a quoi? Na ona mwewe mwenyewe akapatia autorisation aone l'État mama mpanga pasula. Tabu paswa mbio ikaka toka. Il y a kweli. Kama tulienda kutosha ile. Mpasana ma pouvoir bien kwa ni paswa normal. Kama tulienda kutosha ile. Ile na l'État ile kaka. L'État shiayua mbele symbole yake. Jusqu'à présent l'État shiayua symbole yake. Wakati tulienda kutosha ile, Mungu anasema ifo mutoshe kile. Wakati niko nafunda mambo ya Mungu, bwana nifundishe, kwenda na kunifikisha pa kusema mbo hapa ilifo sasa ufanye hivi. Ilete ufalme wa Mungu watu wao riaria. Ifo nibalete ufalme wa Mungu. Ifo nilete independence watu waishi mzuri. Donc le problème pasula ile monument ilikuwa na signification gani? Ile bintu ile tulienda kutosha pale tunaweka kile tuliweka. Si mu Biblia biko nibifunda. Wangalie munani mu livre d'or. Si kwamo. Sio na problème autorisation kwa l'État, non l'État. Mungu anasema nifanye hivi. Est-ce que papa kamunga? Hapa niko hapa. Niende nikafike kuleta. Nimwambie kama ni gouverneur kama ni maire de la ville, sasa mimi nataka kutosha kile nyeke. Shata nifunga. Chini ko mbele bumbafu. Mungu ananituma mimi niende kwa gouverneur mwambie sasa mimi nataka kutosha kile kitu kile nyeke hapo. Shata nifunga ule gouverneur ule. Ifo Mungu anitume mimi na uwezo yake ile ndio mimi naenda kutosha kile mimi naweka hapo kile Mungu alisema juu mwe muishi mzuri. Na Mungu unaka kila alisema Mungu asikuproteger, Mungu anapenda kuambi. Vyote vile balibifundaka. Ulisa mapotre batakwambia. Bila anza kubafundisha akasema hiki kitu hiki wakati mtenda kukiweka batanifungaka. Na mkafanye kukawa sana mu prison ni inane. Sino mtafikishaka ku inane. Mkifikisha mu inane manake mnakawa sana. Shibali bifundaka hapa basha kubiyua vyote. Bon maintenant il est ulifungula. Donc vile ulakasema utenda kufungula forcément pour la fois délivrance ya Congo. On fait délivrance mais jusque là rien. Il n'y a plus rien. Rien y a dit. Ça qui a dit qu'on tafuta kuona. Mateso pa mukini, njala ikwamo, mvite ikwamo, souffrance ikwamo. Na léopard bartuina, moi je léopard bartuina pas faut passer. Bartuina on va sénégalais bartuina. OK. Donc je ne pense pas, je sais pas peut-être ma calcul va sportif, mais on ne sait pas si vraiment on va aller dans la Coupe du monde. On nous a battus, donc on va détruire dans le stade des martyrs. Donc ce qui veut dire rien ne marche. Nous devons cérémonie à boule. Je vais kweli papa kama. Kile bilifanya papa ni cha bei sana. Manake bazungu bo basha ni comprendre zamani sana kupita mwe bantu biishi mkingariki mu niveau moya chini sana. Kama bilienda kuweka kile. Sasa kiko hapo. Kiko hapo. Na shimino nao. Mimi nauliza mbele kiko hapo. Akina hapo. Sasa. Pewa kwa mama. Sasa utelikondania mije. Mnanyala kwa mimi Mungu ananializa niweke hiki. Jua mwe muishi mzuri. Mwe mnakamata mnatosha mnaweka chini. Shibi kupanga mu Biblia mu. Tutabasomesha. Sio na simba bien na potopoto bien pam. Après pale basoba nakuya mashoki na chini. Si pale tuliweka. Tunatoka tunaenda ku biro de kuleta kutupeleka. Ndio kule baribakia kutosha wewe wenyewe atuyele nani alibakia kutosha. Bana gouverneur nakyo bana filmer nakyo. Tout ça ainsi de suite. Donc kama kibakia pale nini mpo kufanyika? Kama ilibakia pale. Kama muna muhimu maisha Mungu nayo hii. Na hii vita yenyewe kama uione iko. Kama Mungu maisha nyingine na hii vita yenyewe kama haina hako. Pale monument ile aka tu ile lampi milienda kuweka ile. Ni lumière du monde ile no. Iko na pouvoir kan. Ile. Ile ipo na pouvoir moya. Fuata tu mbele kumukongo Mobutu sasa tumikaka na ile pouvoir ile. Oui. Boriona pouvoir yake ilikuwa aje. Na kubazungu na huko vile anza kwenda kutembea kubazungu. Liona alikuwa aje. Alikuwa très fort. Sasa pale kumamu unajiuliza tena. Yeye Mobutu alijilula. Wakati alienda kumfuata Mao, ndio kule alienda kuharibishiaka ile leopard yake. Anafia imite bya bazungu. Huyu kufinyanga muinchi yake hii. Mjimu ya huku kwabo na wakataria sema kile anakuwa nacho aina kia huku. Mafuata Mao ampatia ya kumpatia. Simwe musha kujua histoire ile tena. Anampatia mapouvoir ya Bachinois. Musha kujua histoire ile. Kisha anakuwa nayo aipatane. Anafinyanga bulongo bwake abipatane. Mjimu ya huku kwake na katala jua kile anakuwa nacho tulikupatia pouvoir ya nguvu kupita kile anakuwa nacho huku.
Aïe idolâtrie. Hapana. Ndio sio njika pale statuette les dieux de léopard. Kama mili andika Mungu wangu mpe bweki hapa. Tunaweka ile jina ile ya Mungu. Sisi tuangulisha tunakwambia biasa ni Mungu. Donc ni alliance yangu mimi na Mungu. Kwa sababu ile sanduku ya agano ya nani David na alifanyaka. Shinjo bili ifo alliance. Ni sio mni. Ile waliosha baraza kwenda nayo. Swahili ou bien? Mimi ilifo Swahili njoo kia kwetu ifo tunashi tulamushe lugha yetu hii. Ile mafransele ni malangu ya butumwa. Ifo malangu yetu na shi julikane. Imagine mwana jipanga panga biteshaka kule tuko nenda. Jopo unanjika ma verset ba mkiluba. Jopo bila njika paka ya kiluba. Luba shikie mzuri. Tafute agano jipia. Donc il est, mais on me dit encore qu'il y a un garçon qui était en train de, qui avait ou la touché à le monument, Arnakouf. Arnakouf. Ça n'a pas cher à Kouf. Bon, petit gars qui n'est pas bakingana fatana wale wafunga ma prison waone. Naona. Chini libelezea akasema mutafanya kintu ataki mwa kitenendekea. Jijima ikaanza paka na bomba kubwa bale Mungu naona bakubwa hapa. Paka vile wanabamba fulani wanamweka mule, wanabamba fulani wanamweka mule. Tukingariki naenda ba yeye kile milifanya. Boba leo nasema ni michezo. Nasema namwambia mie. Bebeleka Munga. 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 Nasema namwambia mie. Sa Majesté Popolique Mpiana, Elise Moulowai, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Chabou. Voilà, merci chers téléspectateurs. Tunakutana tena leo mukadre ya émission et tout tribunal populaire. Ça fait pratiquement plusieurs jours à tout me recevoir le prophète Ngoïmou Peboué. Et aujourd'hui, il est avec nous. Tasumuria mambo mingi mingi sana. Vous allez vous rappeler que le prophète Ngoïmou Peboué, c'est le visionnaire de l'église des Noirs en Afrique pour la révélation des dieux de nos ancêtres. Alors, c'est avec lui qu'on va essayer de tabler sur beaucoup d'éléments. Alors, nous rappelons que cette émission, on est faite à partir de Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, à partir de la province à Okatanga. Alors, on est faite à la télévision Canal Lubumbashi, à la télévision YouTube Canal Lubumbashi Télévision 2, hein, Facebook, TikTok, partout. Vous suivez cette émission. Nous sommes bienvenus parce que vous êtes avec nous. Alors, nous disons merci à tous les amis, n'est-ce pas, qui sont en train de nous réaliser, n'est-ce pas, techniquement. Hein, comme vous le savez, le travail et la technique, c'est un travail des héros dans l'ombre. Hein, les héros dans l'ombre, nous avons réalisé en émission. Merci à Bénédicte Chabani, Lorraine Koussou Tersiantumba, Daniel Kalimi, Rosie Moadi, Unej Umba, sans oublier Narcisse Ngandou. Alors, nous allons commencer notre émission. Prophète Ngoïmou Peboué, Amjambo. Jambo papa Kamunga. Ou très bien. Ah, hivi tunaona tu leo tena tuko paka bien. Ushakupotea. Ushakupotea njo ma prison njo nini? Bon, kupotea tupotea tuko kwa huko. Njo nasema prison ni centre ya rééducation. Jibo napotea. Hapana. Unaona prison wanasema ile centre mwile manduo wanaandika mais ijua una mule ndani. Kikwete na mule ndani na moto na utaona hapo tena realite nyingine unasema mbo kumbe hivi viko netuelezea viko pamoja au bebi naachana nijua una mule ndani kisha kwa mule ndani utavumbula tena na vingine bibi napasha kusemewa ndio mo découvrir mambo mengine sasa mule ndani bo tuliangalia mule tunaona vile iko bo inapata mafundisho mengine inapata mafundisho mengine ya vile bantu wanapasha kuikala me mambo yangu kama sema peuple côté église wako nje église mimi bali nifungie jua kanisa tena nitengia mu kanisa gani shimu prison hakuna namna kusema ningie tena mu kanisa kama pasteur banakuya kwa leta mabintu kule ku prison tunasema peuple côté église baba na yua sasa mimi bali nifungia ni kanisa sasa tuanze kwenda tutaingia mu kanisa gani shingani ngani obligation kama mtu ndefungie mu sisi tutaingia mu kanisa gani
Donc mon Sina shinjo kanisa deja walitufungia njo kanisa. OK. Itengia tena kanisa gani? Merci. Na makanisa mule iko amo. Ah, ba protestants, ba catholiques. Bangu, Banani, tout ça. Iko amo. Voilà, apôtre Molezi, ça va aussi? Ndio, niko salama. Nashukuru vile tunaonana tena. Ndio. Uko bien? Niko mzima, niko bien. Prison haikudétruire par hasard maungu? Haitawezekana kidogo. Juu niko la Mungu. Una Mungu, hein? Ndio. Ça va, ça c'est bien. C'est apôtre Ngouz? Ah non, non, non. Apôtre Kibambe. Apôtre Ngouz, on ne sait pas là où il est, tout ça. Ça va aussi, apôtre Kibambe? Ou par exemple, Enarda? Apparemment, je connais à Moé. Ah, voilà, fidèle des fidèles. Merci. Alors, prophète Ngoyou Peboué, prophète de l'Église des Noirs en Afrique, pour la révélation des dieux de nos ancêtres. Alors, tu même Lankan. Tu as une émission Moula 1. Hapa ni l'an 5. Tunaanza na Moulin 0. Ah, l'an 0. Ah oui, c'est l'an 0. Tu as Moulin 5. Hapa ni l'an 5. Ça fait Vile baba nasema 2025. Ah. Chini l'an 5. L'an 5. On a inventé ou bien tu m'as dit? Ah. Yesu na yeye alianzaka anasema l'an 1. Na alianzaka pa mu 0. Leo weli wana badule ile reni yake ili ni 2025. Ouais, voilà. Maintenant, apôtre Ngoyou Peboué, bantu bengina comme Lubumbashi, bengina banazali comme ça bengina ndio bananganika, bengina kama voyage, bengina encore kama Lubumbashi, abayo mu Franchikaka. Apôtre Ngoyou Peboué mimi apôtre prophète. Ile utaita tu tutashikia chini. Chini ile tu mtu ataniita, tutamfuata tu. Bon, prophète Ngoyou Peboué, uri ndaga ba poste. D'ailleurs, parce que vous faites mon retard, on a détruit le monument. Il doit parler il y a un Simba. Il doit parler, on a voulu remplacer par un léopard. Est-ce que, avant que tu viennes les conséquences de la cérémonie, les cérémonies forcément les nini. Monument, musée, quand monument parler à un Simba, je crois que tu es qui est en Zambie, je sais que encore on a changé avec un rouge, léopard et en Zambie, Mobutu. Mais Simba, il y a pas de on a encore changé, on a toujours parlé. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'était comment? Nini vous a tout fait parler de ma cérémonie, tout ça. Expliquez-nous un peu avant que tu aies ma conséquence à la cérémonie. Unajua papa Kamunga, mambo ya Mungu iko na komplikana sana. Kama tunafuata mzuri mambo ya Mungu vile tunaenda nayo na hivi leo hili na pata hii mambo yenu kunaenda nayo kufundisha bantu kwa namna kana kuwarudisha kule walitokea. Mambo ya Mungu isha kukomplike bantu mu niveau moya ya nguvu sana. Napasha paka Mungu atume bakwa kufundisha bantu kwa namna kana napasha kwenda nayo. Nilitoka mimi nenda kufika pale pa posta. Esi wewe mwenyewe mbele wako historia. Angalia miaka ngapi kontinent africaine, miaka ngapi kukuye tu mtu tu ashakulewa au bien ashakufuta au bien ashafanya vitu pa poste tu deja anze kuharibisha vitu aleta. Sikunapasha kwa kitu kile kinamuonesha. Ifo ule mtu ule ifo mumuulize. Ni nini unafanishia hivi? Yata kuexplique kile alifanishia ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sasa wewe ule umuulize kile alifanishia unasema no mumfunge huyu mtu. Sasa yata kuambia kile alifanya hata kuonesha. Non, on détruit parce que autorisation à l'état. Il fallait que l'état nous regarde mon pas. Il fallait l'état autorisé, nous on détruire. Il y a quoi? Na na mwenyewe akapatia autorisation aone l'état mama mpanga pasulu. Tamu paswa mbio ikaka toka. Ndio kweli. Kama tulienda kutosha ile. Mpasana ma pouvoir bien kwa ni paswa normal. Kama tulienda kutosha ile. Ile na l'état de kaka. L'état shiayua mbele symbole yake. Jusqu'à présent l'état shiayua symbole yake. Wakati tulienda kutosha ile, Mungu anasema ifo mutoshe kile. Wakati niko nafunda mambo ya Mungu bwana nifundishe, kwenda na kunifikisha pa kusema mbo hapa ilifo sasa ufanye hivi. Ni ilete ufalme wa Mungu watu ndio walialia. Ifo nibalete ufalme wa Mungu. Ifo nilete independence watu waishi mzuri. Le problème parce que le monument ilikuwa na signification gani? Ile bintu ile tulienda kutosha pale tunaweka kile tuliweka. Si mu Biblia biko nibifunda. Wangalie munani mu livre d'or. Si kwamo. Sio na problème autorisation kwa l'état, non l'état. Mungu anasema nifanye hivi. Est-ce que papa Kamunga? Hapa niko hapa. Niende nikafike kuleta. Nimwambie kama ni gouverneur kama ni maire de la ville, sasa mimi nataka kutosha kile niweke. Shata nifunga.
Chini kwa mbele bumbafu. Mungu ananituma mimi niende kwa governor mwambia sana mimi sasa kutosha ile kitu kile nyeke hapo chini. Shata nifunga ule governor ule. Asa ndio ndio mimi na pasula. Ifo Mungu anitume mimi na uwezo yake ile ndio mimi naenda kutosha kile mimi naweka hapo kile Mungu alisema. Juu mwe muishi mzuri. Na Mungu unaka kila alisema Mungu ashikuproteger, Mungu anapenda kuambi. Vyote bile balibifundaka. Ulisa mapotre batakwambia. Bila anza kubafundisha akasema hiki kitu hiki wakati mtenda kukiweka batanifungaka. Na mukafanye kukawa sana mu prison ni inane. Sino mtafikishaka ku inane. Mukifikisha mu inane manake munakawa sana. Shibali bifundaka hapa basha kubiyua byote. Bon, maintenant il est ulifungula. Donc vile ulakasema utenda kufungula forcément pour La fois délivrance ya Congo. On fait délivrance mais jusque là rien. Il n'y a plus rien. Rien ya Hakuna je. kitu. Saki ya je unatafuta kuona. Mateso pa mukini, njala ikwamo, mvite ikwamo, souffrance ikwamo. Na léopard bartuina, moi je léopard bartuina pas faut passer. Bartuina on va sénégalais bartuina. OK. Donc je ne pense pas, je sais pas peut-être Makalikila va sportif, on ne sait pas si vraiment on va aller dans la Coupe du monde. On nous a battus, donc on va détruire dans le stade des martyrs. Donc ce qui veut dire rien ne marche. Nous devons cérémonie à boule. Je vais kweli papa kama. Kile bilifanya papa ni cha bei sana. Manake bazungu bo basha ni comprendre zamani sana kupita mwe bantu beishi mkingariki mu niveau moya chini sana. Kama bilienda kuweka kile. Sasa kiko hapo. Kiko hapo. Non, je me donne. Mimi nauliza mbele kiko hapo. Akina hapo. Sasa. Pewa kwa mama. Sasa utanikontania mije. Mnanyana kwa mimi Mungu ananializa niweke hiki. Jua mwe muishi mzuri. Mwe mnakamata mnatosha mnaweka chini. Shibi kupanga mu Biblia mu. Tutabasomesha. Tunakaa na simba bien na potopoto bien pam 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 pam. Après pale basoba wanakuja mashoki na chini. Shi pale tuliweka. Tunatoka tunaenda ku biro de kuleta kutupeleka. Ndio kule baribakia kutosha wewe wenyewe atuyele nani alibakia kutosha. Bana gouverneur naki wana filmer naki tout ça ainsi de suite. Donc kama kibakia pale nini mpo kufanyika? Kama ilibakia pale kama muna mwi maisha Mungu nayo hii. Na hii vita yenyewe kama uione iko. Kama Mungu maisha nyingine na hii vita yenyewe kama haina hako. Pale monument ile aka tu ile lampi milienda kuweka ile. Ni lumière du monde ile no. Iko na pouvoir kan. Ile. Ile ipo na pouvoir moya. Fuata tu mbele kumukongo Mobutu sasa tumikaka na ile pouvoir ile. Oui. Boriona pouvoir yake ilikuwa aje? Na kubazungu na huko vile anza kwenda kutembea kwa bazungu. Liona alikuwa aje? Alikuwa très fort. Sasa pale kumamu unajiuliza tena. Yeye Mobutu alijilula. Wakati alienda kumfuata Mao, ndio kule alienda kuharibishiaka ile leopard yake. Anafia imite bya bazungu. Huyu kufinyanga muinchi yake hii. Mjimu ya huku kwabo na wakataria sema kile anakuwa nacho aina cha huku. Mafuata Mao alimpatia ya kumpatia. Simwe musha kujua histoire ile tena. Anampatia mapouvoir ya Bachinois. Musha kujua histoire ile. Kisha anakuwa nayo alipatia. Anafinyanga bulongo bwake alipatane. Mjimu ya huku kwake na katala jua kile anakuwa nacho tulikupatia pouvoir ya nguvu kupita kile unakuwa nacho huku. Ndio ridi yake wakati alifanyaka ile meeting yake ile discours yake alifanyaka ile. Je comprenais mon émotion. Ridi yake ni ya 1990. Ndio pale nimeambia sasa mwe murudie, mimi nimesha kuharibisha. Kama kuharibishake kama na leo Mungu naye. Donc vous nous rassurez que kama ile statut ile bakitoshe pale ya léopard kama mambo bien. Chibiko mu Daniel kama muko tena kama muko bien sana. Mais usema kule ku tribunal nasema Dieu léopard. Ulijibu vile sema ule journaliste anafanya reportage. Asura sema Mungu wa léopard. Hapana. Ni kukosa kushikia. Uri bisemaje? Uri explicaje? Ile mili belize yake mimi nasema. Sio pale tunaanzikaga pale ndio sanduku ya agano. Ile Mungu anasoma mu mabiblia ile. Unajika hapo sasa léopard. Ndio sanduku ya agano ile. Mimi nafanya agano na Mungu. Hivi vis-a-vis na Mungu. Maana yake hapa mimi nishafanya agano na Mungu. Ndio unaona Mungu. Vis-a-vis hivi tunafanya naye agano. Ananiambia ifo hivi. Ndio pale nilienda kuandika vile tunaenda kuenda. Awachana na Francis Tatu. Francis Tatu naye expliquer sema wanaanza kama ni Rwanda tout ça. Mama Samuel Anengi. Huyu Samuel wa Biblia Anengi. Ile unasema mzuri. Yeye alionana na Samuel. Sasa mimi nilionana na nani? Unaona nani? Na Mungu. Ona sasa tunaachana. Ona sasa binaachana sana pale. Qu'est-ce qui prouve que binaachana mbali sana pale. Qu'est-ce qui nous prouve que unaona na Mungu? Kile kitakuprofesa mimi naona na Mungu. Kile kinifikisha pa poste.
Donc lui asema Kile kilinifikisha pa post ndio kitakwambia sema huyu mtu alionana na Mungu. Mimi kwenda kuchezea pale FARDC kutobole butumbu. penye nini? Pale. Pale barikora ba soda ba barimishima mabata mpa maungwa. Basoda mushibalanje lakini. Basoda mushibalanje. Bamengo paka. Hakuna soda tamu alinitushaka Asa bango pasa. Wewe bele niambia sasa nono papa ikada hapa bashikuderanger inapasa mwende bien. Kuna ita jeep. Bana ita jeep inakuja nitubeba tu bien. Upande pole pole. Kama kilote kinakongoa na kunukutia tu anakupatia. Papa mwende bien. Sasa bali yua kile nilikuwa nacho. Afu ile radio yako parquet ile. C'était quoi exactement? Bon, ile c'est ça msambisha. Radio ina watu wote bio. Nilitafuta kufanya ma demonstration moja ya mibaya sana. Bon, nilitafuta tena kuonekana mbaya. Ndio nilitafuta ni mwange damu. Mungu na yashi kunitume juu ni mwange damu. Ndipo kani ni mwanga damu nilipasha kukotola. Kongo nilipasha kushinda. Ile radio kwani wewe? Ile radio yako kwani wewe? Paka Mungu ni kitu kingine. Ba explica barani kwa Jacques Ongala. Mungu ni mambo tu ingine. Unafika bena basambisha hivi na kupeve radio na wako ria kule kuparke. Ni motori wa kaka kimbilimbi watu wana panique mbele. Donc c'était terrible. Mambo ya Mungu paka Mungu. Ulikuwa mtaa ingine. Nilikuwa mtaa ingine. Hata ba apotre bote haba mwile temps ile. Ese avocat. Alikuwa ni bengine. Avocat na fata kusema wasema acha niseme. Hatukupenda hata mambo ya avocat. Mbona sema mwenyewe? Tupenda tu tuseme shi benye tubeleze kile tulifanya. Donc mon vile bashushe statut baneka chini. Isa bajimisha mwangaza. Banajimisha mwangaza. Biko mu Biblia mude. Ureka yulu, ureka pale. Mwangaza niliweka jua kuangazia Afrika yetu iishi mzuri. Kujimisha mwangaza kwa Biblia. Biko mu Biblia. Ona écrit ça dans la Bible. Tafuta tu mu Biblia nolo utapata. Tu vas tafuta mbele kujimisha mwangaza. Tafuta utapata mu Biblia mule ubasomee yeye ushikie. 21 23. Tu vas tusome. Matthieu 4, 21 à 23. Iko mu Biblia mule. Aigwe idolâtrie. Hapana. Ndio sio andika pale statuette des dieux de léopard. Kama mili andika Mungu wangu yupe bweki hapa. Tunaweka ile jina ile ya Mungu. Sisi tuangulisha tunakwambia biasa ni Mungu. Donc ni alliance yangu mimi na Mungu. Kwa sababu ile sanduku ya agano ya nani David na alifanyaka. Shinjo bila ifo alliance. Ni somo ni ile waliosha baraza kwenda nayo. Swahili bien. Mimi ile fo Swahili njoo kia kwetu ifo tunaishi tulamushe lugha yetu hii. Ile mafrancais ni malangi ya butumwa. Ifo malangi yetu na shi julikane. Imagine mwana jipanga panga biteshaka kule tuko nenda. Jopo unanjika ma verset ba mkiluba. Jopo bila njika paka ya kiluba. Luba shikie mzuri. Tafute agano jipya. Donc il est, mais on me dit encore qu'il y a un garçon qui était en train de, qui avait ou la touché à le monument, Arnakouf. Arnakouf. Sana pasha kufu. Bote kingariki neenda bakingana fuatana wale wafunga ma prison waone. Naona. Chini libelezea akasema mutafanya kintu ataki mwa kitenendekea. Jijima ikaanza paka na bomba kubwa bale Mungu naona bakubwa hapa. Paka vile wanabamba fulani wanamweka muda, wanabamba fulani wanamweka muda. Kingariki neenda ba yeye kile milifanya. Boba leo nasema ni michezo. Voilà, Matthieu 4, c'est ça? Unampata hein? Mathayo. C'est ça? Donc non. Marc. Angalia mzuri. Il y a de Marc. Je pense que Marc. Marco combien? Marco 4, 21 à 23. Donc 4, 21 à 23. Voilà. Je suis là. Tu vile déjà huko na wewe shuko historia. Akawambia mwaonaje ta uja ili kuwekwa chini ya pishi au vunguni, si kuwekwa juu ya kiango, kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi elije likairika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu voilà 23 mtu akiwa na masikio ya kusikia asikie. Sasa pale unabizikia ile wanasema. Oui. Chini mu Biblia kule. Sio kwa expliquer mzuri. Sasa. Avec la lumière pale. Sasa kile mimi kama unaitosha. Mambo tunalabika. Sasa ukiweka chini ya meza. Esi bana kuambia sasa uweke chini ya meza. Hapana. Wao banatosha banaweka chini, si banarudisha deja. Hakuna kile kitu kitebendekea, bataweza kitu ataki moya. C'est ça. Si vita yo ile banaisha hiyo. Vita. Ile ndio la paka. Sasa hatuna ba FARDC. Amsaidie njumo wa profeta mtusaidie.
Tuka sasa hapa mimi niteshisha hayo tena vita hivi. Bajipete ku front par Mimi exemple. yangola tu kuniita mimi niteshisha ile vita ile. Anjika ubanjiki. Après on peut dire ku franchement vita hiyo ile. Chi. Ile masashi ile. Yana mimi nitapenda sana. Taisha. Unapiga mabombe nini? Mimi nakwambia mimi nitaisha ile vita ile ni mimi ndio nitaisha mupe wewe chako. C'est vrai. Hein? Mu alliance na Mungu. Avec quoi? Utafaje? Hein? Utafaje? Utaiona tu utashikia ile vita ile taisha. FARDC yetu. Mimi najua vile tutaifanya FARDC yetu. Voilà, parlons un peu. Simufungule. Simufungule. Si tushakufungula. Ah, mnafungula benyeria? Tusha kufungula mwenjo mashikio ndio jele natokea kunasomea. Mimi mrufungula mneka mwangaza. Sasa mwangaza chini. sasa nini nebendeke? Shikuko Il faut saki. y être pale. Sasa tusha kubakia pale bataona je shila wa mugiza. Merci, parlons un peu maonyo à Daniel. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Vision, Daniel Alonaka, vision, tout ça, ainsi de suite. Vous tirez quoi par là? Kama Daniel alionaka ile maoni vile. Alionaka ni mambo ya huku kwenu huku. Ukongo huku kwenu huku. Kwa Afrika huku kwenu vile itakuyaka. Ndio vile alionaka. Wakati atipataka ile revelation ile anaona Mungu anamuonesha vile bintu vile, unaona yeye mwenyewe kuroho. Shana sema bia sana kuroho kulimuzikaka sana. Kwa kuangalia watu hao ndio wataishi maisha kupita hii yetu hii. Asema roho inamuzika sana. Bila alionaka vile shipo mpaka mule munani mu Biblia mu. Watafutie hivyo basomee hivyo bebishikie. Sinjo vile tunaenda kufanya pa poste pale. Donc Daniel chapitre 7 3 à 6. 7 Wasomee tu mbele pale tushikie. 3 à 6. Ndipo wanyama wakubwa wane wakatoka baharini. Wende mbele pole pole. Anasema nini? Wanyama wakubwa wanatoka mutoni baharini. Baharini na yu. Mutoni. Mutoni yaje. Kaloko. Ah, mutoni munene. RDC na wanaitaga je? Bahari donc c'est pays à Grand Lac. Ndio twende ushikie be mzuri. Oui. Jua baby yuwe. Wanyama wakubwa wane wakatoka baharini wote wa namna mbalimbali. Na kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyonya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama nyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Simama mbele pale. Kama unaisha kuisoma ile usimamie mbele pale. Payakate pale usiende usikie mbele pale pale usiende. Wakamwambia nyama huyu hivi, inuka ule nyama tele. 6e verset ndio ya mwisho. Kisha nikatazama, na kumbe nyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa mane kama ya ndege. Nyama huyu alikuwa na vichwa vine, akapewa mamlaka. Ule bana sema bana bale banyama bote bali kuko na nyama wakati na tutenda kule iko libilefu. Tushemembe pale ba trois bale. Ule nyama wa trois ule unasoma ule. Bana sema nampatia nini? Mu verset 6. Banampatia nini? Kisha nikatazama, kumbe nyama mwingine kama chui, donc léopard. Banamfanya je? Njo wenu. Banampatia je? Twende soma banamfanya nini? Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa mane kama ya ndege. Nyama huyu alikuwa na vichwa vine, akapewa mamlaka. Il a eu la promesse. Sasa akapewa mamlaka. Sasa tunaenda kuweka nini? Ndio ile vision. Tunaenda kuweka nini? Leopard. Est-ce que mbona bisoma bien? Mbona bisikie ou bien mbisikie mwe bantu wale tufuate? Ule leopard ni nani? Si usasoma tu mule bisoma wewe mwenyewe. Donc ule nyama ule watatu ule leopard ndio mpatia promesse, mamlaka. Sasa pale. Ndio kuna ahadi. Sasa pale. Sasa tambuka tena uende pa 15 pale ushike sasa. Ushike sasa vile walifasiria ile ndoto. Ndio sasa mimi nijiemu sasa. Basi mimi Danieli roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu na ayo maono ya kichwa changu
yakanifadhaisha. Anaona ile ufalme ndio vya watu wataishi. Twende. Nikamkaribia mmoja wa au waliosimama karibu. Voilà, chose de lunettes. Nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote, basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Anamtafsiri hiyo je? Anamfafanushia hiyo mzuri juu ebishikie mzuri. Anamuonesha nini? Anamexpliquer. Twende sasa, anamexpliquer je? Wanyama hao wakubwa walio wane ni wafalme wane watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme wa kumiliki huo ufalme milele na hata milele na milele. Sio ile tunakuwa nayo. Sio ufalme wa milele na milele. Sio ufalme wa milele na milele, sio mu Biblia mule. Donc voilà. Ah yone mule, sio mu Biblia mule. Donc Joe yenyewe ile promesse. Mais hivi ni Daniel prophète wa bazungu. Oh prophète abeushi. Pourquoi tu t'inspires na mambo wa bazungu? Oro tumaka Biblia. Tunakuwa sasa tueneshe sasa bile bintu bideneyane sasa. Juu baadore muntu mweusi sasa. Deneyane bile mwe ba historia mnafunda kabile. Dans vision yetu mais Daniel ndio nayo. Hizo yenu tena. Yeshiba ndio weushi mais. Bana nakwambia na kusikia bale banyama ine bale. Na pouvoir ya Kongo uifuate mzuri ilishia mavote ilishia ni ba president wangapi? Chini 4. Munasabu. 4 president shinjo bilishimamia pale. Bilishimamia pa nani? Afu 5e. Bisa bilishimamia pa nani? Bilishimamia ni pa Kabange do president wa mwisho mwenu Mkongo umu. Abuta kuyaka tena mavote umu mwenu Mkongo. Sini niambia kazi. Afu ile fanchika ilikuwa nini? Mkongo mfanyika vote. Kama ulifanyika vote bali vote nani? Sina muuliza bali vote nani? Bamvote Tshisekedi. Maana kwa ulivote mwingi? Bamvote Tshisekedi. Sini niambia kasema mavote abita kuya. Après Tshisekedi yura encore de vote. Wale bwana lisambie shabale nione waambia sasa mavote abita kuya yako. Est-ce que vote ilikuwa yako? Non, je suis voter. Mimi nakuuliza tu bien. Oui, sage, vote ilikuwa yako. Tu voter. Ah, donc unajua jamu mjini kikubwa. Uko sage. Uko sage. Vote ilikuwa yako. Ah, mimi ndio napoza question. Vote haikukuwa yako. Ndio yeye defenda kwa tribunal. Sasa vote haikukuwa yako. Voilà. Tshisekedi ndio yako hapo. Kama president Tshisekedi yako hapo. Joko naenda kuitufikisha mpaka tukafike kwa vile mbasha kuandika bili. President Tshisekedi batamukombanisha sana. Abata mutosha hapo vile. Ile manvita ile itaisha. Tutebishisha mpaka shia hapa ndio tuteshisha ile manvita ile. Ifo tufikishe kwa vile Mungu asha kuandika na wale batumishi ba zamani balitumika balibiona. Ilifo bieneane. Kabange ndio president wa mwisho. President Tshisekedi abakumuvote, akukwaka vote akumuvote yeye. Yeye alikada hapo, ifo twende tukaendeshe bile bintu bile. Ndio wanasema humo. Si ndio ile wanasema muli ifo tubiendeshe. Kama president hayakuya, ni pale president mshike ni president Tshisekedi anasema après mandat yake Kongo itadirishaka monde mzima. Sana yuko pouvoir alisema après mandat yake. Alisemea nini vile? Il faut twende naye tukafikisha kwa ile mandiko ile bieneane bile. 5e president muta muvote. Il faut shei hapa Mungu na chambula hapa. Tukamwekea mikono. Ndio tukamuoneshe hii bulongo na maka kutumikisha ndio ile leopard hii. Mbona nani? Mbona wote wa maigiza noir. Wana bangunga, ba apostolo, wa kimbangu mnachangana. Ndio vile. Est-ce que mimi sauchangana na nani hapa? Mimi nakuuliza mimi sauchangana na nani hapa? Shikubeba. Mimi nakuuliza mimi sauchangana na nani? Mimi nimeweka mambo wote baigiza bankambo. Wewe njoo unaweka. Yesu na yeye wakati aliweka. Hatukuone nani Nouveau Testament bananjika kama na ba nani ba Samuel ba ushi jaga mingi. Una yako. Yesu na kutabisha bagazi ya mingi. Donc wote mnafanya association. Njoo mnakia president mikono. Kama tunafanya association tumwekee president mikono. Bon ndio basha mtangure. Si wanapasha mwekee president mikono ndio nachunga nini? Kimbangu mnasema tufuate Kimbangu. Kimbangu president Tshisekedi alienda kumfuata. Kabange alienda kumfuata. Hapa kumwekea mikono juu ya nini? Haina habari batafikisha royaume, haina habari abiandikiwe vile. Nikusoma njoo ambubishikie. Mebasaji bo beko badashikie.
Haina kimbangu. Kama alikuwa kimbangu, paka pale tu Joseph tu alikalaka hapo. Kimbangu alipaswa kumwekea mikono. Merci. Alors, prophète, vous le savez, on a passé que ma sœur, ma prêtre catholique, va mon couvent. Est-ce qu'il est même possible? Ma sœur, ma prêtre, il a fait un ministère à Paul, ministère à célibat, ministère à Ujane. Donc, on a trouvé à Mungu, Bila, Ndoa. Alors, d'où il faut bagarre mon couvent. On a occupé à Mungu bien. Du ministère. Comment ça fait-il qu'il y a encore changé ce moment? Ma sœur, ma prêtre, mon couvent, on a prophétisé. On a ce moment impossible. Ni vya kweli. Ili vyote vile tuko unasema na vile vyote vile ili vyote vinasema ni maprofesi. Na shi letu maprofesi tunavionaka tunikongea letu. Bitafanyika. Na ba prisonnier hapa mnaona ba prisonnier ma prison itaisha. Quand on a prison, quand on a prison, donc à bandit, on a bantu. Itaisha bile fo mwanze hivi tuko na nyanjika hivi unaandika hivi ndio ile fo bianze. Donc prison. Turulie ku Bukongo. Unaona premier ministre. Tunaona ministre wa justice. Mutambo. Eko wapi? Eko prison. Eko prison. Alishinda kutumikisha hivi ndio pilisho ile banamupa hivi. Alikuja ku prison kule. Bila alisema ku prison kule alishinda kulitumikisha. Ndio kile wanamfunga kile ndio pilisho ile parce que abatimize bile binye Mungu yuko anatafuta bifanyike jumwe muishi. Pale alikuwa ku prison Chari kuya kule. Unamwona? Anaambia nini? Bila alisema. Sema tu bantu bote balibishike bale bifuata anasema leta ifo alibishika namna kani ya kubinyoroshe bifilishishe bile. Ndio kile kinamfikisha yeye bamfunge. Bila milaka moyo. Mungu wa prisonnier na milaka. Alibitimiza. Bila milaka chibitimiza. Bila alibitimiza. Non, si on explique mimi yeye anapasha atimize yeye asikubitimize. Ndio punition ile kule iko nenda kule. Ndio kile kinamfikisha kile bafikira mumfunga. Non, bali makuta 19 millions de dollars. Haina problème ya vile ile kingi. Kwa sababu ile mtu kama analipuntula anaanguka na kufa, watasema alilipuntula. Na yeye kwa kulipuntula kulikuwa kingine kile kilimangushisha. Kwa mbongine ya kiro. Njoo ile nimufundishe yeye bamufunge. Voilà. Maintenant hata sana ile bali ilimfanyisha nini? Mu gouverneur wetu na yeye bafanye eko wapi? Shikaji inaharibika yeye mwenyewe anapisha kazi. Juu ya kile alitosha kile anadaniekesha hicho chini Mungu alisirika. Yeye gouverneur yeko wapi? Donc naona mukam. Ninasema yeye yeko wapi? Yana problem? Niko nimeelezea pasi ni bintu ya mkiro mtu aweza kubikomprendre vile Mungu yuko anaenda kubafanya hapa bakubwa yetu hapa. Yeye asana problem. Beba mama ni basi ba policier bana kubipresenter kwa. Yeye ndio alisema ruhusa. Wale balitupeleka kule ku bureau D. Si walinyatandre kwa colonel. Nilimwelezea mambo ya mingi colonel alibishikia sana. Sauti yako ya mwisho ni nini? Mimi nasema munipeleke kubakubwa. Antuka ule colonel ule. Twende tu paka vile tunaenda polepole. Tunambariki. Tunaenda tu polepole, tuyafikisha kwa mambo. Basoda bo mimi na yeye vile tutafanya. Twende mbele polepole ushike tunaenda. Anasema sauti yako ya mwisho. Unasema je? Unasema mimi wewe hamuna na sauti ya kunishikia ya mwisho mwe hapana. Hii mambo mimi nakuwa nayo haina munivyo yenu. Munipeleke kubakubwa. Tupo Loronaka aliendaka kunipeleka kubakubwa. Wale tunafika kubakubwa, anaelezea ba mama sasa mpike bikelekele parce que yali comprendre bien mingi sana iba sage wale colonel ule. Ba mama mpike bikelekele. Ba mama wanapika bikelekele. Gouverneur anakuja. Jo anyulize ni muoneshe. Bila alienda navyo, yeye mwenyewe alijiangusha yeye mwenyewe. Shile wewe ndio vile. Bika bila alinyulizaka mimi na bila alienda navyo. Binakuwa contraire na bile Mungu alilituma. Sio kile kinamfikisha yeye gouverneur kule. Baki ingali kinaenda, mteliona kule tuko nenda. Donc il est concerné par ça. Ni mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho mwezi kuvikomprendre mkimwili hivi muna wazia bila. Yeye Mungu yuko anatumika mkiroho, yuko anafuata bile vitu vinaenda navyo before bieneane. Bantu bake baishi mzuri, batoke mbutumwa. Bon, tunasoma Jérémie chapitre 29 4 à 9. Ndio rusema mambo ya nini? Ya baseur. Mambo ya baseur, ba mesela be, ba père. Batatoka mukuvaa mule mwiko bule, mu prison beko. Na abayuwe. Bena fanka ja Mungu. Mzuri, bafai pa vile kazi ya Mungu, metuko nenda polepole mutenda kubiona byote bile. Batatoka inje. Na ba prisonnier bote faut batosha inje. Tuanze. Deja vitu kama ni l'an 5.
kadi mulan 6 kadi mulan combien batoshaka Batoka nje pour faire quoi? kutosha byote nje tu, tuanze sasa na shie bien justice ya mzuri. Bon. Ile bilenda kuweka ile njo justice ya mzuri, njo independance totale mimi nakuwa nayo. Verset de l'État, Jérémie 29, 4 à 9. Nikufupisha tu pale. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli awaambia hivi: watu wote waliochukuliwa mateka niliowafanya wachukuliwe toka Yerusalema mpaka Babeli, jengeni nyumba mkae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oweni oweni Washikia kwa wasoma, soma some. oweni Bo bashaka mula ba owe abowe. Wasoma bashikie oweni bashikie. wake mkazae wana na binti kawaozeni wake wana wenu, mkawaozee Beba waume oshe. binti zenu, wazae wana wa binti, mkaongezeke huko wala msipunguke. Kautakieni amani mji ule ambao nimefanya mchukuliwe mateka, mkaombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapate amani. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: manabii walio kati yenu na wabashiri yenu wasiwadanganye ninyi, wala msikilize ndoto zenu mnazotesha, kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo kwenu. Mimi sikuwatuma, asema Bwana. Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur. Soma profeti buna bomba. Sio vile Mungu yuko nasema. Vile vilipita kule. Sio hivi vitapita tena na huko. Ifo kubatosha bakazale. Bakaowe, bazale, babarikie mkini hii, bajenge manyumba, barime mashamba. Inchi yale bantu. Babarikie mkini hii kwe bie baishi mzuri, barime mashamba, beba toshe mule, bazale. Papa libambia akasema ifo kuzala. Paul asema nani? Mkwesa mie basho kuzala. Kuna kuba Paul. Huko ni butuma basha kubaweka me abayuwe, bate batosha mule. Sasa wakati kubatosha mule. Hata kutosha mule ni kufungula milango hivi seri kusukuma kule unacheza soda na kupika kule. Toka nje. Donc c'est une prophétie à prophète Ngoyim Pebwe, ba ma sœur na ba prêtre batoka mukuvant. Batatoka mukuvant. Batoka mukuvant banakuwa wanaolewa. Sibasha kubyandika, bali byandika mule. Digital désordre. Haita kwa désordre je. Ile la créer c'est. Jo ile uko nashikia ile mmanziko tena basha kuandikia hapa mu Biblia yenu mule. Ya kusema sasa mtu atakuwa tena na bibi ngapi? Si njoo vile basha kuandikia mule. Juba sera bakusema katoke toke makuvaa mule. Si mtu ishi weka vile mtenda kufikia kama ni wapi sasa. Mais mimi nasema vile ba wake vile. Njoo na garaka stabilité ya Église catholique. Joku ile ana mambo ya stabilité. Njoo na créer catholique na stable. Hapana. Na mtafia paroisse, mpe laje wa shokala na bibi na watoto. Atikufa mwonesha pale. Ni kuua bizazi kule. Ni kuua bizazi. Ni kuua bizazi kule. Beko na kufwa abana la kizazi. Unyelezeni bangapi bale beko mule. Abana na bizazi. Abana anakufa tu binaishia pale. Biblia inaonyesha ukataza vile. Wanasema umwe kama anakufa mwe ndugu yake ampiane juu jina ile luri. Sasa yeye anakufa na hata mpiane. Sasa kama familia nyingine barabazala ba deux bote ba prêtre. Kizazi kinakufa. Barabazala ba garçon ba wili. Bote ba prêtre. Si kizazi kinakufa, si unabisoma mu Biblia mule. Si Mungu anabikatala vile bintu vile. Ndio ni kuwa kizazi. Wewe si unabisoma mule, haina wewe unasema si unabisoma mule. Wewe. Sasa ni kuwa kizazi bali kwa kuwa bizazi bya kujubu shikwe ba mingi. Ifo mubakie kiloko parce que bakakuwa tena ko bidominer. Mais moi mwana nasema mwana tumikia Mungu, mtumikie Mungu. Mais Paul doit sema vile sema na préféré bantu to bakwe pa samiye, bashuowe, bashizale. Wala kuzalaki. Bako ya ashukua na Biblia. Wala kuzalaki. Yesu mwenyewe mbele alikuwa na Biblia, biko mu Biblia mule. Biko mu Biblia mule. Non. Nikupe chapitre. Non. Nikupe chapitre. Non. Mimi nasema nikupe chapitre. Yesu alizala mu Biblia mule. Yesu kama mtoto wa Yesu mu Biblia mule. Mtoto wa Yesu. Mu Biblia mule. Ndio verset tuangalie. Mu Biblia mule biko hapo mule. Mtoto wa Yesu. Si mu Biblia mule. Soma Jean atakwambia mambo ya Yesu. Sema vile ya verset. La Bible là. Tuende mu Biblia ile utebasomea siku nyingine. Donc
Mujosho zama Jean. Bible mule Jean ule, msome Jean ule atakuonesha mambo ya yetu vile unalaka bibi yake analaka na mtoto yake. Mu Bible mule bale bisomaka. Balaka avant kufa. Ah voilà, avant kufa. Iko mu Bible. Iko mu Bible bale bisomaka. Non, si selon l'enseignement tu fataka, on nous a toujours dit que Yesu alikuwa dunia ashuzalaki. Ni kusoma njoo muye kusoma Bible ile. Amuishikie Bible ile. Biko amu mule basa kuandika. Oh, usona Mungu anazala. Mungu. Yesu ashukukwe Mungu. Mungu Mungu mnasema bingine. Maria siwezi kuzala Mungu abitafanshika hata siku moja. Yesu ni Mungu. Mungu ashezi nazala. Mu Bible mule jasha kutuexpliquer vile Yesu alizala. Yesu mwana bibi mu Bible mule. Donc unakatala Yesu ashukue Mungu. Ashukue Mungu na Yesu Maria yari kuya. Mungu mwenyewe ali nishi ana kina mimi nasema. Mungu yeye mwenyewe alisema anatuma mwana wake. Ah, Mungu anasema? Si Mungu yeye mwenyewe alisema. Na pia malaika tena anasema nono mwana. Na mimi nasema, si ni mu Bible mule beko nasoma. Yesu m'a fait mon terrain de père cela nous suffit. Utoneshe baba na mambo isha pala sema. Asa yali belezaje? Mashiko Filipo, mashiko tutungana wao, yose minjo baba. Yesu anajibu vipi? Sasa shipa moi. Utoneshe baba. Na cela nous suffit. Philippe, pour nous poser une question. Mashiko tu na wewe, yose minjo baba. Yesu anajibu vipi? Yesu asikujibu vile. Wale wanamuuliza vile anawapesa, tuna mwe wakati wote. Wewe unanyona mie. Unamwona baba. Tu vile alisema na vile Mungu anaenda nabi. Ukimwone yeye unamwona baba. Unamwona mupewe chaba. Unamwona baba ule alimtuma. Ndio mule cadre, hein? Si ndio vile. Mimi kusana ngo representant wake. Sasa ule muntu Mungu alituma. Sika kushiki bila alisema. Si anasema bien. Pasteur Balewa basema vile. Nikusoma njoo beko na compliqué. Il est Dieu. Mais yeye mwenyewe yasemaka Dieu. Yeye mwenyewe mshapita hata moya ayasemaka sema niko Mungu. Anasemaka paka baba. Paka baba. Baba anasema mwana wa watu. Ako anasema Biblia. Mimi na baba ni kitu kimoja. Mimi ni kitu kimoja. Sasa mimi na baba ni kitu kimoja. Moi et le père. Na mie na Mungu ni kitu kimoja. Ndio alliance tulifanya ile twende tukashimamisha kile pale. Si tuko na Bwana Mungu. Sasa nilisindikiza. Ndio hao pasa wanasema Yesu ni Mungu banajidanganya. Aba hiyo kusoma utabasomea mpaka mule batebishikia bila Yesu yote ilianza kusema. Sio nililanda kwa wenyewe. Donc Maria ashizozala Mungu. Abitafanshikaka siku atamu Maria kazale Mungu. Mwanzo mbele kule tutabisoma soma we Mungu yeko naomba miti fulani banyama bantembo nini Maria pale anapo. Eshazaliko. Zaliko hata uzaliwa na mvimba anapo. Sasa wewe ukuye mu kani mwa miaka ngapi hapa wewe ukuye sana na mzali Mungu. Il y a 2000 ans. Au Nouveau Testament, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Oui. Est-ce que bidon qu'on a somme qu'on ebishikia? Ndio mzali mwi. Est-ce que papa kama na mwe benye ba intelligent Mungu naenda kufanya. Yesu anasema avant Maria azalike, avant ndio wote padunia bazalike. Yeye anaanza coexister déjà. Yesu anaanza coexister. Sasa wale mzali je sasa utuelezee sasa. Shijua Mungu anamtuma. Sio vile avant anasema Maria avant. Yeye Yesu alikuwa exister avant Maria. Bila azalike tena je mzali. Asa Mungu anajifanya mwili. Sina mimi Mungu anajifanya kwa mwili ni huko hapa. Neno la Mungu, wapapali basema ndugu zangu, neno la Mungu anajifanya mtu. Ndio Mungu anajifanya mtu. Sasa hapa Mungu anashuka. Sasa mimi najifanya kwa nyama. Sina mimi najifanya kwa Mungu tena njoo Yesu. Mungu anashuka pa dunia njoo Yesu. Sina mimi nashuka pa dunia njoo mupe yuko. Mtu. Sina hii ni mtu. Yeye alizaliwa pasipo tendo la ndoa. Alizaliwa je? Pasipo tendo la ndoa. Alizaliwa je utuelezee? Ndani malaika mtukula Maria, anamwambia keno vala utazala mtoto jina yake ni Yesu tusa. Na Maria sema mimi tafanya je mimi kulingaji bikira. Donc anazaliwa kwa bikira. Maria. Na Yosefu mume wake anasema no huyu mwanamke anatembeaka. Anasema Maria, malaika anamwangalikia Maria. Anamwambia je? Utazala mtoto jina yake ni Emmanuel, je pa menu. Simembe paka pale. Anamwambia sasa utazala nini? Mtoto. Huko ni bishikia vile unasema au bila bishikia? Unabishikia? En tout cas, mambo ya Mungu na compliqué banque vraiment. Non, je te file. Mambo ya Mungu na compliqué banque. Maria alikuwa bikira. Asa ina respecter mambo ya Mungu. Ndio. Njoo malaika anamtokea Ange Gabriel. Tukasema no. Mungu ananituma kwa wewe hivi bikira. A partir ya puissance ya Saint-Esprit. Ndio. Tazama mtoto jina yake ni Yesu. Na ndio kuokoa dunia yote mzima.
Mishikata? Na pale déjà pale nini? Na mimi mbelengi. Kisha maenda kumona Elizabeth. Kana mke Elizabeth hivi mama mtoto antenga mtumbo wa Maria. Kisha Elizabeth anasema nini? Nani? Elizabeth pale alimuonesha sasa Maria tena nini? Chie. Anasema inashikia nini? Kidogo kinateka tumbo. Anasema nini? Ashikia kidogo kinateka tumbo. Mungu anabishikia bila Mungu mnasoma. Ndio Mungu bishikia. Banasema hapo Mungu pale. Mambo Mungu na compliqué bantu mimi si comprendre kama ni je. Wewe unabishikia sio bisi. Ngoja unabisema. En tout cas, mambo ya Mungu. Yesu ni Mungu. Sasa pale kilitenga mtumbo. Nini? Kusema Mungu anatenga mtumbo. Bayama. Anasema mtoto. Hata weshikia kama. Il faut Mais vraiment, bantu soma huko mpaka upate ufunuo. Donc il faut waseme Mungu antenga mtumbo. Ndio mjiki. Ndio unasema ni Mungu. Sasa pale kama ni Elizabeth alimwambia, John akusema Mungu anatenga mtumbo. Anasema mtoto anatenga mtumbo. Shikia hapo tena. Biko je sasa pale mwe njoo ba intellectuel. Sasa biko je. Non, ni mtoto anataka mtume, mtoto akali Mungu. Oui, allez-y. Yule mama alikwambia Saint-Esprit. Oui. Balibikoloka kabisa. Kone bisoma bata bishikia. Biko na bapitia nguvu sana. Biko na bapitia sana pakubishikia hii bintu hivi mzuri. Oui. Biko na bakomplike bantu papa Kamunga. Mungu mnasema Yesu ni Mungu. Kisha nani malaika anakuja anamwambia asema utazala mtoto. Banasema atazala mtoto. Kuzala mtoto ule hapa na hapa anasema hivi mtoto anatenga mtumbo. Jua nini kusema Mungu anatenga mtumbo? Jua nini kusema Mungu ana Una comprendre sema iko Mungu. Haitawezekana. Yeye ndio alianza kupanga, naumba, napanga. Sasa pale alikuwa anapanga. Ye Maria tena ende azale Mungu bitakuwa je pa ile fashi. Ndio Maria sio la Mungu. Basi anasema pale banasema mtoto anatenga mtumbo. Ilikuwa ni Maria, ilikuwa ni nani? Ule mwenye alisikia mtoto anatenga mtumbo ni nani? Elizabeth ndio baba anamkiana hivi anasikia mtoto anatenga. Pale bana Elizabeth alimkiana na nani? Maria ndugu yake. Sasa ule Maria ndugu yake alikuwa na mimba ya nani? Si mimba ya nani ya? Donc mubisome mzuri. Yani pale baba ifo ndio kuna bambia watu utoke Muzambi utapata maufunuo mingi. Unaona? Sasa wewe mfunuo hapo. Ndio. Yesu anatokea. Yesu. Vile Yesu. Anasema si yeye mwenyewe anasema baba alimutuma. Mungu ndio alimutuma, yeye ni mwana, Mungu alimutuma. Yesu alizalika pasipo konkuri ya baba. Yesu kama alizaliwa kwa pasipo konkuri ya baba. Mambo iko tu wazi. Yeye anasema baba ananituma. Anasema sema ubinjo Mungu. Sawa. Tunapaswa nabisikia. Baba ananituma kama vile anamtuma Munaziri hapa. Anamtuma Munaziri ngoi mupe weke hapa. Anafanya malako na Mungu anasema mie bipande bishuke tafia nini? Kongo, Afrika. Banafanya masiliano. Njoo Munaziri huyu balituma. Merci. Apôtre Munguzo. Kibamba. Apôtre Kibambe. Oui. Apôtre Kibambe. En tout cas, excusez-moi, Apôtre Munguzo asuniganiki. Atarudia pesa nyingine après. Apôtre Kibambe. Papa. On a ajouté. Mimi nitapika tu asante kwa kunipatia sauti. Kwa kushikia kule banduko yetu beko nashikia kiloko. Inapasha tu batoke Muzambi ndio bataanza kibishikia mzuri. Yeye mwenyewe anasema baba ananituma. Ashikusema ananituma. Mwenyewe pale wale wanamkiana anasema mtumbo mnatenga mtoto. Sasa mtu anatuambia asema yeye alizala Mungu. Ndio pale unaona hata hii mambo tuko naenda nayo iko inaenda kukomplikia watu sana kuishikia biko nguvu. Mungu hata wa profeta hao wanakuwa leo mbele itaya sema ni wa profeti. Mimi Yesu anasema bana mtuma. Mimi mtu anatokelea asema mimi niko profete Yesu ananituma. Ile mambo donc iko napitia watu sana. Mtu bena chifu na kusifu asema ole kunatoka profeti. Bitaanza je? Yeye anamtuma. Tena anasema muende mkafanye bantu bakwe ba disciple. Me bantu leo bwana anasema anatokelea profeti. Sasa atatumika munjina ya nani, ya Yesu au ni ya Mungu? Jo ile mimi nipenda sema ni bongeze bandu kwetu bakalamuke bafunguke akili. Point ya mwisho ile tunapaswa kusumburia point ya mwisho
avec le prophète Ngoi, mambo inaangalia Yesu toujours. Yesu alakaka batumishi yake asema parmi moi hivi mshoka la bakubale abasta kufwa njo kuona vile ufalme mbingu itafanshika. Alors leo wale bantu bote alakaka bote basha kufaka. Ataona ufalme wa mbingu pa ile fashi. Alors on comprend ni pa ile fashi. Yesu anabalaka. Biko mu Bible mule. Oui oui. Ubasomeye mbele wewe batafutie pa mu Bible mule mbele ubasomeye ebyo mbele bebishikie mbele. Ndio tuwe sasa uwe kujiuliza. Sasa bana bisomaka. Marco. Tubishikie mbele bile Yesu alisema. Marco 16 28 à 27. Na bile balilaka Simeon na byo kama biteneana na bibi balilaka haba. Oui. Parce que bya Simeon bilifika limona. Non, Marc, non, d'abord Marc 9, verset 1. Soma mbele pale. Marc 9, verset 1. Voilà. Akawambia, amin, nawambia, pana watu katika awa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapokuona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu. Voilà, hii ndio Mark. Unabishikia yule wanasema Oui oui. Bon. Vende tena kubengine tu basomee tena. Luc 21. Luc 21. Luca 21. 27 25 32. 25 32. Tena tutakuwa na ishara katika juu ya mwezi na nyota na katika nchi diki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na mkosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakaopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu wingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkajinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Akawaambia mfano, utazameni mtini na mti mingine yote, wakati ichapo kushipuka mnao na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno imekwisha kuwa karibu. Ninyi kadhalika mnapo mambo hayo yanaanza kutokea tumboni, na kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amin, na mwambieni kizazi hiki akitapita. Ndio ifasha. Amin, na nawaambieni kizazi hiki akitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu simamia tu pale. Oui. Unabishikia bila baraka. Ubasomee tena nyingine. Matthieu 10 23. Unashikia bila Yesu anabelezea pale eko na la baki eko anabelezea. Matthieu 10. On commence par le verset 23. 23, on dit, lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza mji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Voilà, il est oui. La mwisho ndio Matthieu 13. Wasi wote wataanza kimbia tuzana abataisha migini yote Yesu kufika hapana. Sio bila ngoda basomea bila bishikia. Chini mu Bible mu. Oui. Twende tena. Matthieu 13. Kisha 13 à 19. 13 à 19. Kwa sababu hii nasema nao kwa mfano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikie hawasikii wala kuelewa, na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu
hawa imekuwa mzito na kwa masikio yao hawasikii vema na macho yao wameyafumba wasije wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya. Lakini eri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia manabii mengi na wenye haki walimtamani kuyaona mnayoyaona ninyi, wasiyaona na kuyasikia mnayosikia ninyi, wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni mfano wa panzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, uja ule mwovu akalinyakua lilipondwa moyoni mwake, huyo ndiye aliyepandwa karibu kwa njia. Ule mshikia bile bananjika. Mshikia bile bananjikia ya Biblia. Sasa bile byote bile Yesu alilaka byote alilaka bile. Sasa papa kamunga. Lewe Yesu yuko hapo. Yesu? Ashiranko. Sasa bale bote bale alilaka bale. Beko hapo. Bale bote alilaka? Beko hapo. Ile generation yote ile anaanza kulaka bale na balaka bale. Beko hapo. No. Sasa wewe uko unachunga Yesu akuye. Bile byote unasoma pale unabishikia. Me ye uko unachunga Yesu akuye akubebe wewe. Me ye mwenye yeye anabisema mu Biblia mule yola balaka. Non, parmi vous, bien watakufa. Sio nabeleza hivi. Ataone mambo hotel. Sasa beko hapo. Asa pale fashion nakupanda pole. Parmi bale beko hapo. Sima kufa. Sasa wewe unamchunga Yesu akuye atakuya aje. Bale benyari laka haina wewe alilaka. Na wewe uko unafundisha bantu niwaambia sana tumchunge Yesu atakuya tetuleo tuenda mu mbingu. Utenda mbingu kani. Bale benyari laka bale bale habana hako. Manake baba tatelewa mbingu bebe kwangu. Donc kusoma kule bantu beko bana bisoma babishike parce que Saint-Esprit nilikwambia sema mu Kongo Saint-Esprit haina amo na haita kuyaka amo parce que hakuna hata prophète mwa kuyaka huko. Donc pour vous Yesu sasa kuyaka. Yeye mwenyewe ndio anasema mu Biblia mule. Tunabishikia bila nasema. Tunabishikia bila nasema. Yeye ana mimi nasema Yesu anasema mu Biblia mule bale bisomaka anasema anabalaka bia anasema kama nimefungusha humu mkimbilie humu. Kama nimefungusha mule mkimbilie humu amutaisha mikini yote ni kufika hapana. Mais sasa Yesu bon maintenant ça veut dire oui prophète ngombe pebo on a comprendre que bitakoka ji. Kumu shoto ya juu dunia ipote. Parce que loka tulangana ba prophète wala ba brana mbale. Banasema kusema simano leo kutaka ma bombardement kutaka ma bombardement de franchikaka di dunia itapotea. Poutine a bombardé et tout ça. Donc, à partir après, il a poté à 4, tu as un paradis. Donc, il y a un peu de temps où on comprend qu'il n'y a pas de fâche. On va comprendre que va tendre au paradis. Ah, paradis. Na Yesu mwenyewe sema mimi na nitarisha fâche. Atenda mu paradis. Atenda mo nani? Yesu anasema ndio kutarisha fâche. Kama Yesu alienda batarisha fâche. Basi unabisoma pale beko wako. Vile unasoma pale beko wako. Ndio Yesu anasema ya kweli. Bila unasoma pale beko wako. Basa fabuti. Sasa kama bila wewe unachunga wewe. Na bila unafundisha bantu unebonesha. Abiambatane ta na Biblia. Na bila ta karibu na Biblia. Merci. Tunaanza kushuter. On va donner aussi l'occasion à l'apôtre Moulezi de conclure. Et puis à l'apôtre Kibambe. Voilà, juste facile. Apôtre Moulezi, en conclusion, on se va en revenir. En conclusion avant qu'il prophète. Nashukuru kunipa sauti. Neno ya mwisho nasema kila mara na kila wakati nikamiambia mwe banduku yetu wenye kutusikia turudie nyuma, tutoke mububaya, turudie nyuma, tuishi vile bazamani balianzaka kuishi mubu bulongo bwetu. Na ni ile naimbaka kila siku kaka mwimbo asema bane balunda mwimvwene ngoma ya bankambo etwite kimpungi jikabena Kongo angala ibusungu bwa bantu. Banwe balunda mwimvwene ngoma ya bankambo etwite kimpungi jikabena Kongo angala ibusungu bwa bantu. Tanda inshingilwe mpemba mulao wa bankambo eyo. Eyo, eyo, eyo balunda eyo. Tanda inshingilwe mpemba balunda mulao wa bankambo eyo. Eyo, eyo, eyo balunda eyo.
hii mwimbo mimi naimba benye lulimi wanashikia. Na njoo ile Mobutu aliambiaka watu asema turudie nyuma. Huu mugini ni mugini wa baraka. Nishie benyewe kutoka Muzambi njoo tuko na simpa njoo pale. Hakuna kitu kile kitendeka. Ndio namiambia mwe benye kutusikia. Donc Mobutu anasema recours à l'authenticité. Ndio, asilia. Tunapoteza asilia yetu shie ba Kongomani. Sawa. Apotre Kiwambe, tu as un micro. On a une en conclusion. Conclusion tu narudia paka kubanduko yetu ndio kibakumbusha. Turudie tu kumbokongo ndio tutayua ya kuluka mzuri. Juu bandiki atapa kuluka benekale kama ko fashi moya ndio banaona namna kani ya kuluka njoo baanze kuluka bendi kule beko nenda. Hii kitu tunamiletea njoo kitampa bujima kuishi muinchi yenu hii. Paka vile profeta alitoka mkusema hapa. Tuimiekea mwangaza yulu. Njoo kusema muonane muishi. Mwe mnaikatala mnaishusha mnaiweka chini njoo pale mnaona bintu abimnyendekeye. Kifo mrudie kumkongo tuwe namna kani tutaenda mwe inchi yetu hii. Njoo mtaishi. Paka vile natoka mkusema hivyo tata vita hii tutaishisha. Tutaishisha vita hii. Kongo mtakuwa kimya abantu bataishi milele na milele paka vile bishakuandikiwa mu vitabu. Nani siku nyewe tutaonana ndio tutaona namna kani ya kuendelesha kuile mkitoka mkongea hapa kusema bantu bene litaya ba profeti. Sasa balifua alliance na nani? Yeye Yesu anafua alliance na Mungu wake. Anamtuma anasema baba ananituma. Mtu anatokelea leo kama ni wapi kama anasema niko profeti. Sasa alliance yake na ufalme wake alinome wapi? Kule tunapasha kuenda kuionea. Ndio kile tulipenda kimekumbusha bandu kwetu turudieni ndio tutaweza hivi tuko naenda navyo. Vile vyote mnafanya mtawezaka kintu ataki moya. Mtaishi tu na kufa bure. Ndio kile tulikuwa kukumbushana nacho. Merci Apotre Kibambe. Comme Apotre Benina à toi on a quitté non? Peut-être ils vont revenir. Pour faire une pour conclusion on a sema dit en conclusion. Kumbe soma ko mbele ataka moya Matthieu ule 21 usome ko tu verset tu moya 43 ili ushikie mbele bila Yesu anasema. Matthieu 21 43. Matthieu 21, Matthieu 21, 43. Voilà, inasema kwa sababu hiyo na waambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Ili unasoma ni mu Biblia ila mu Biblia. Ni Biblia. Yesu anasema nini? Ufalme wa Mungu batabanyanganya hayo kupacha bantu bengine. Si bana tupatie hayo. Si bana banyanganya hayo. Si tupatie shiba Kongole. Qu'est-ce qui prouve que bien kweli? Si unasoma. Ausome. Oui, Apotre Mlozi. Mimi nasema usome. Kile kinaprovia sasa ni ya kweli. Ausome. Kala miaka mingi matieke na matieke. Hakuna mtu alivumbula symboli ya Kongo. Sisi tunavumbula symboli ya Kongo. Sasa tunatia pale. Mataifa nyingine watapatia. Sisi tunasema pouvoir batapatia batu bengine. Banaleta mu Kongo. Mu Afrika. Pale baleta mu Afrika. Ni Kongo njo itafungula Afrika na njo tulifungula Kongo. Na Afrika yote mzima. Spirituellement sasa bantu spirituellement beko ba négliger. Juu masiekle na masiekle. Hakuna mtu mwenye alisema symbole ya pays yetu juu ya nini hakuna. Lakini shie tunamwambia Mungu. Tunateswa sana mu Kongo. Nilikwambia hapa papa Kamunga. Ningasema chie tulishamwambia Mungu anatuambia na kisi ya kufanya. Hakuna hata kufunga macho na ni kweli tukufunga macho. Never just. Tunateswa sana mu Kongo sasa mwende mfanye hivyo mfanye mutie symbole ya pays yenu, mutie mwangaza. Tunatia mwangaza. Bora zibisha. Est-ce que banaweza tena? Ouais. Alors donc ufalme wa mbingu babanyanga bayuda. Si Yesu yeye mwenyewe kwa nimeleza mzuri. Asema kama Mungu anacheza nayo yeye anacheza nayo yeye. Hata minyanganyaka yuko Mungu atapachaka hayo na sio nyingine. Joshé ya. Merci. Ndio na sio nyingine atapatia hayo. OK. Donc en conclusion, on doit retourner kuima sauti ya prophète Ngoyum Pebwe njoo Kongo yetu yende mbele. Kama revenir kwako Kongo yetu ndele. Kula kintu atafanya hata na bataweza kintu ataki moja. Supposons que le président de la République est en face. À ce moment, mi ou président, c'est pas bien, c'est pas bien. Président. On t'a paniqué.
Mais Président Kamunga. de c'est bon, voilà. Monsieur Kamunga. Le prophète, on peut me le dire au Kinshasa. Avion, Kinshasa. Oh, résidence, soldat, tout ça. Yeah. Protocole. On peut parler. Soda. Njo utafasa nini pale fashi? Soda. Utambariki president utafaje? Shika nikuelezee. Ile soda yenyewe unasema mimi naingiaga kwa nyumba ya autorite. Ile soda ile ndio naipika nje iko na chunga. Mimi naingia. Mimi huyu. Ile mambo unasema kama ni ya president. President ejilade tu hata leo ile tu akuye tu sanono huyu profeti huyu. Si mtamuona tu ni kumuonesha asili ya hii. Kile kiko na mkomplike president Tshisekedi. Ni juu ya religion. Ndio kile kiko na mkomplike. Na ndio kile kinamshindishisha kuweza. Basi kile mimi tangurisha kuweka ni mwangaza mimi mwekea. Voilà, merci. Pale unaona walimwekea paka pa symboli yenyewe ya leopard pale wanamweka pale. Sasa mamlaka ya bila alisema na ile symboli ile bila chana. Havikupatani. Ndio pale mkini iko nenda mdezori. Merci prophète. Alors kama tunafika kupata tafaje, utakuwa wapi? Emission inafika mwisho. Shehe mtu kutupata. Ndikala shitu kusa vile maiti. Maiti haikalaga na numero. Donc chez Bandi Baramie, t'as passé le prophète ngompe. Jo kifupi. Merci beaucoup prophète. Émission inafika hapa jo mwisho. Merci à tous les téléspectateurs. Tout prochainement pour la suite de cette émission. Continuez à liker, partager, abonnez-vous massivement. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci à Daniel Kalimi, Rosie Mwadi, Unej Umba, Narcisse Ngandou, Teter Siantumba, et Lorraine Koussou. Merci à vous tous. Tout prochainement. Ma sujet, il n'a pas qui. On va revenir nous dire à prophète. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci beaucoup, prophète. Tunaona prochainement. Ok, puis tasema kutana kadoko. Oui. Nikusema hii vita hii. Leo ni vita iko natufuata. Oui. Inakawia ikawia. Makawi. Ba profete na ba pasteur abendeke kumfuata president juu kuombea mkini. Banamfuata. Banesha kuweza bayaweza. Hawawezi. Sasa mimi niteshisha hii vita hii. Merci. Mimi milaka mwe ba pepe. Profete ngompe yeye huyu atajisha mvita. Ba politicien ba autorité mpache. Mimi niteshisha hii vita hii mie. Merci beaucoup. Na ba apotre bale tuko nao. Accent sana. À la prochaine. Nasema namwambia mie Bebeleka Munga. 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Dokasi Michabu